size XL, pamain sa code na 12J, 180 pesos. Size medium, pamain sa code na 13J, size medium, 180 pesos. Another size small carry med, pamain ako sa code na 14J, size small to med, 180 pesos. Next item natin guys, next item, size medium, pamain ako sa code na 15J, size medium, 180 pesos. Size medium, pamain ako sa code na 16J, size medium, 180 pesos. Ang Irene, ka-screenshot ko, 123, 123, 9J kayo Size XL, pamain sa code na 17J, size XL, 180 pesos. Ma'am Maricel, ka-screenshot ko, 123, 123, 123. This one is organic, 180 pesos, medium on top. Size medium, pamain sa code na 18J. Hi, Ma'am Kai. Hello po. Sige, sabihan natin si admin, Madam. Ha? Hello, sis. Another po 180 pesos, Yozi. Size XL, 19J. Pamain sa code na 19J, 180. This one, mga Madam, is also 180 pesos, medium on tag. Pamain sa code na 20J. Next item natin, size small, carry hanggang med. Size small to med, pamain sa code na 21J. Next item natin, small to medium, pamain sa code na 22J. Next item natin, guys, size 2XL Shein. Pa-off shoulder, size 2XL, pamain sa code na 23J. Small to medium, pamain sa code na 24J, size small to medium. Next item natin, small to medium, pamain sa code na 25J, size small to medium. Pa-bodysuit natin guys, pa-bodysuit from Yozi, size XL, pamain sa code na 26J, size XL. Next item natin guys, size medium, pamain sa code na 27J, size medium, 180 pesos. This one is also 180 pesos, size small to med, pamain sa code na 28J, 180. Small to medium, pamain sa code na 29J, 180 pesos. Next item natin, from Urbanic, extra small to small, pamain sa code na 30J. Ayan, yung next item natin, from Urbanic, small to medium, pamain sa code na 31J, size small to medium, 180 pesos. This one, the zipper sa likod, 180 pesos na lang din siya mga madam. Size XL, pamain sa code na 32J. Ayan yung next item natin guys. Next item, size small, carry med, small to med embossed design, pamain sa code na 33J. Yung next item natin, medium on tag, pamain sa code na 34J, 180 pesos. Size XL makapalo dito, pamain sa code na 35J. Yung next item natin, size small. Small body frame, pamain sa code na 36J, 180 pesos. This one, 180 pesos as well. Size small to medium, pamain ako dito sa code na 37J, 180 pesos. Next item natin, small to medium, pamain sa code na 38J. Next item natin guys, from Urbanic. From Urbanic mga sis, size medium. Ayan, size medium, pamain ako sa code na 39J, size medium. Next item natin guys, another size XL. Size XL, pamain sa code na 40J, size XL.